Saja kita membuka Alkitab dari Matius pasal yang ke-13. Let us open our Bibles to Matthew chapter 13. Ini adalah hari Pentakosta. Saya tidak secara khusus membahas tentang hari Pentakosta. Today is the day of Pentecost, but I am not preaching specifically on the day of Pentecost. Nanti kita akan menyinggung berkaitan dengan juga perumpamaan yang akan kita bahas hari ini. But it will touch on a little bit about it as we go through the parable for today. Matius 13 ayat 24 sampai 30. So Matthew chapter 13 verses 24 until verse 30. Saya akan bacakan sekali di dalam bahasa Inggris. Saudara silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara masing-masing. I will read this passage once in English. Feel free to follow along in your own Bibles and translations. Jesus put another parable before them, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the master of the house came and said to him, 'Master, did you not sow good seed in the field? How then does it have weeds?' He said to them, 'An enemy has done this.' So the servant said to him, 'Then do you want us to go and gather them?' But he said, 'No, lest in gathering the weeds you root up the wheat also with them.'" 30. Continue. "Let both grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reapers, 'Gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn.'" Mari kita berdoa sekali. Let us pray. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. We thank you, Father, for the Holy Spirit that you have poured out on us 2,000 years ago, Yang telah diberikan kepada gereja-Mu dan terus memimpin gereja-Mu sampai kami bertemu muka dengan Kau. your Holy Spirit that has been given to your church and will continue to sustain your church until we meet you face to face again. Kiranya Roh Kudus itu juga kami memohon bekerja pada sore hari ini. And we ask that that same Holy Spirit will work in us today. Ketika kami membuka kitab suci-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus juga memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman. When we open our holy Bibles, may your Holy Spirit lead us into the depths of your truths. Tuhan berkati hamba-Mu dan penterjemah yang penuh dengan kelemahan, biarlah Kau pakai boleh memberitakan firman-Mu yang kudus itu dengan penuh kuasa. Lord, we pray that you will use your weak and humble servant and interpreter so that we can preach your word. Tuhan yang bekerja dalam hati setiap kami untuk menerima benih yang baik itu di dalam hati dan jiwa kami yang paling dalam. And we ask that you work in each of our hearts today so that we can receive your words. Berkati dan pimpin setiap kami pada sore hari ini. Bless and guide us tonight. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon semuanya. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray all these things. Amin. Amen. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya membaca satu berita yang cukup mengejutkan di ABC, A few days ago, I read quite some shocking news in ABC. yaitu seorang ex-GP atau ex-dokter umum yang berada di Brisbane itu ditangkap. And it was about an ex-GP, so an ex-doctor in Brisbane that was arrested. Dan dia ditangkap dengan tuduhan dia melakukan 94 kali kasus perkosaan And he was arrested and charged with 94 cases of rape dan 54 kali kekerasan seksual. and 54 cases of sexual violence. Saudara nanti bisa baca di beritanya seorang ex-GP yang bernama Stelios Theodoros. You can read this news in your own time, and his name is Stelios Theodoros. Dia melakukan kejahatan ini ketika praktek sebagai GP di health center di Tarangindi di Brisbane. And he committed these assaults while he was practicing as a GP in a health center in Tarangindi. Saudara sekalian, ini hanya sebenarnya salah satu contoh fakta kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. This is just one example of the evil that happens in our world. Kalau kita mengikuti berita di mana-mana pada saat yang
di saat sekarang ini begitu banyak kejahatan, pembunuhan, perkosaan, segala macam kejahatan. If we follow the news, every day we see so much evil, from murder to rape and so on. Fakta adanya kejahatan ini sering dipakai oleh orang tidak percaya Tuhan, para ateis, untuk menyerang kekristenan. And the prevalence of evil is actually often used by atheists to attack Christianity. Mereka sering mengatakan jika Allah itu ada, Allah yang kau katakan baik dan berkuasa itu ada, mengapa begitu banyak kejahatan di tengah-tengah dunia ini? And they attack Christianity, asking, if there is a God, if you claim there is a God who is good and powerful, why is there so much evil in this world? Tapi pertanyaan ini juga sebenarnya bukan hanya ditanyakan oleh orang-orang ateis, But this question is not only asked by atheists, tapi juga ditanyakan dengan cara yang berbeda, dengan motivasi yang berbeda oleh anak-anak Tuhan. but this same question is asked in a slightly different way and with a different motivation by God's own children. Bukan mempertanyakan keberadaan Tuhan, tetapi bergumul tentang fakta Tuhan yang berkuasa dan yang mengasihi kita, tapi membiarkan juga banyak kejahatan di tengah-tengah dunia ini. And this question is asked not to doubt the existence of God, but to struggle with how can a loving God allow so much evil in this world. Bahwa penderitaan itu adalah sesuatu struggle yang real di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. And how suffering is truly a real struggle in the lives of God's children. Saudara sekalian, jawaban kepada para ateis yang mempertanyakan keberadaan Tuhan sebenarnya sudah banyak dijawab oleh para teolog, para apologet Kristen. Brothers and sisters, the question that atheists pose against Christianity has actually been answered many times by theologians. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang fakta begitu banyak kejahatan itu, khususnya di dalam bagi anak-anak Tuhan. But today we will reflect on the fact of suffering and how God's own children suffer. Karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang kita baca hari ini. And this parable that we have just read today is actually given as an answer to these sorts of questions. Tuhan Yesus bukan hanya kemudian memberikan informasi tentang mengapa ada banyak kejahatan di tengah-tengah dunia ini, Jesus does not only give us information of why there is so much evil in this world, tapi dia bertujuan untuk menguatkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, orang-orang Kristen bahwa melalui perumpamaan ini. but he wants to encourage his disciples, his followers and Christians. Dan dia mengajarkan bahwa semua kejahatan ini tidak akan menghambat kemajuan Injil. And he wants to make it clear that all of these evil things will not hinder the spread of the gospel. Bahkan tanpa orang-orang yang jahat itu sadari sebenarnya kejahatan mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. And without realizing it, these people who commit these evil deeds, God will actually use it to fulfill his plan. Yaitu untuk menyelamatkan akan dunia ini dan menyatakan akan kemuliaan-Nya. His plan to save the world and to proclaim his glory. Kisah ini memberikan kisah yang sebenarnya sangat simple. And this parable that we have read today is actually quite a simple event. Dan Tuhan Yesus sekali lagi mengajarkan tentang hakikat atau natur daripada kerajaan sorga. And Jesus Christ is again teaching us about the essence or the nature of the kingdom of God. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. The kingdom of God or the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Saudara sekalian, peristiwa ini, perumpamaan ini adalah sesuatu yang sebenarnya quite common sebenarnya terjadi pada zaman itu. This story or this incident from the parable is actually a very common occurrence at that time and age. Menurut catatan sejarah di luar Alkitab, sebenarnya peristiwa ini sesuatu yang tidak jarang terjadi. According to historical records of that time, apart from the Bible, this type of incident was not uncommon. Misalnya seorang musuh dari tuan tanah yang berkuasa
dari seorang musuh dari tuan tanah yang berkuasa that an enemy of a very powerful landowner, mencoba merusak ladang tuan tanah itu that they would try to destroy that landowner's field dengan menaburkan benih lain di waktu malam pada waktu musim tanam. by sowing other kinds of seeds at night during the sowing season. Pada zaman kita mungkin disebut boleh dikatakan seperti bioterrorism. In our day and age, we could understand this maybe as bioterrorism. Tetapi yang menarik adalah kemudian apa yang menjadi respons daripada Tuhan ini. But what's interesting is how the landowner responds. Ketika murid-muridnya atau hamba-hambanya mengatakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? When the servants of the master of the house came and said to him, what should we do? Apakah kamu mau kami mencabut lalang-lalang itu? Do you want us to gather up these weeds and pluck them out? Dan Tuhan ini mengatakan jangan. The master said, don't do that. Sebab kalau engkau melakukan itu, mungkin gandum itu akan tercabut juga pada waktu kamu mencabut lalang itu. Because if you do that, then the wheat could also be plucked out when you are trying to pluck out the weeds. Kemungkinan karena akarnya mereka bersatu, kalau dicabut lalangnya maka gandumnya juga akan ikut tercabut. Perhaps it's because the roots of these two plants are intertwined, so if they try to pluck out the weeds would also be plucked out. Tetapi tunggu akan ada masa penuaian. But wait until the harvest time. Baru disitulah akan dicabut seluruhnya dan kemudian lalang-lalang itu akan dikumpulkan dan berkasnya dikumpulkan untuk dibakar. At the harvest time, everything will be gathered up and the weeds will be bound and be burned. Kemudian engkau baru mengumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. And then we will gather the wheat into my barn. Nah, saudara sekalian, kisah yang sederhana, tetapi tentu pertanyaannya adalah apa artinya kisah perumpamaan ini. So this parable is a very simple story, but the question we must ask is, what does this mean? Dan ini kita penting untuk mengertinya, untuk mengerti natur kerajaan sorga, di mana kita adalah anggota atau anggota daripada kerajaan sorga ini. And this parable teaches us about the kingdom of heaven and how we are members of the kingdom of heaven. Sebenarnya Tuhan Yesus itu menjelaskan akan perumpamaan ini di dalam ayat-ayat selanjutnya. And Jesus himself explains the meaning of this parable in the following verses. Ini adalah penjelasan dari sedikit penjelasan yang Tuhan Yesus lakukan terhadap perumpamaan yang dia ceritakan. And in the following verses, Jesus explains the parable that he just said. Dan ayat 36 sampai 43 sebenarnya Tuhan Yesus menjelaskan apa arti daripada perumpamaan ini. And you can see this in verses 36 to 43. Ya, saya akan bacakan sekali lagi dalam bahasa Inggrisnya. And I will read for you this passage once again in English. Then Jesus left the crowds and went into the house, and his disciples came to him saying, "Explain to us the parables of the weeds of the field." He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed is the children of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one. And throw them. Apa itu? And the enemy. And the enemy who sowed them is the devil. Yeah, the harvest is the close of the age, and the reapers are angels. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the close of the age. The Son of Man will send his angels, and they will gather out his kingdom all causes of sin and all law breakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Saudara, kita bisa melihat beberapa hal dari penjelasan Tuhan Yesus ini.
Brothers and sisters, we can look at a couple of points from Jesus' explanation here. Yang pertama, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Allah. The first point is that the good seed means the sons of the kingdom. Nah, ini berbeda dengan perumpamaan Tuhan Yesus sebelumnya yang berbicara tentang benih yang baik itu adalah firman Tuhan. This is different from the previous parables that we have talked about, where the seed represents the word of God. Nah, di sini adalah benih yang baik itu adalah bukan firman Tuhan tetapi anak-anak kerajaan Allah ini. But in this parable, the good seed does not represent the word of God, but it represents the sons or the children of the kingdom. Ini artinya bicara tentang benih yang baik ini menunjuk kepada orang-orang Kristen sejati. So this good seed points to true Christians, Orang-orang yang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru dari pekerjaan Roh Kudus. those who have been born again through the work of the Holy Spirit. Orang-orang yang telah dipersatukan oleh Kristus karena Roh Kudus bekerja memberikan iman kepada manusia yang sudah lahir baru ini. And those who have been united in Christ through the work of the Holy Spirit through their faith. Orang-orang yang telah diselamatkan karena anugerah Allah. And it refers to people who are saved by the grace of God. Mereka adalah anak-anak terang yang hidup di dalam terang. They are children of light who live in the light. Bukan berarti mereka sempurna, This does not mean that they are perfect, tapi ketika mereka jatuh, mereka akan bertobat dan kembali lagi kepada Tuhan seperti Daud, seperti Petrus, dan seperti banyak anak-anak Tuhan yang telah jatuh di dalam dosa. but when they fall into sin, they will repent and return back to God, just like David and Peter did, and so many of God's children. Hari ini kita merayakan hari kedatangan Roh Kudus. Today we celebrate the day that the Holy Spirit came. Dan kalau saudara tadi membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, And if we read before Acts chapter 2, maka kita tahu ketika Roh Kudus turun memenuhi akan orang-orang percaya, maka mereka adalah orang-orang menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil Yesus Kristus. and we know when the Holy Spirit came and filled the Christians, they became very courageous. Dan ketika Roh Kudus turun, maka kalau saudara membaca ayat selanjutnya dari yang tadi kita telah selesai baca, And when the Holy Spirit came, if you continue reading on the passage that we have read before, maka Petrus berkhotbah pada hari turunnya Roh Kudus, tetapi dia bukan berkhotbah tentang Roh Kudus. Peter preached on the day that the Holy Spirit came down, but he did not preach about the Holy Spirit. Dia berkhotbah tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah mati, yang telah bangkit, dan telah naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah. What Peter preached about was about Jesus Christ who had come down to earth, who had died and resurrected and is seated at the right hand of the Father. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang sangat penting. The Holy Spirit is the third person of the triune God, and he is very important. Roh Kudus adalah, kalau Allah Bapa adalah Allah yang merencanakan keselamatan, If God the Father is the one that planned salvation, Yesus Kristus adalah pribadi kedua yang melaksanakan rencana itu. and Jesus Christ is the second person who carries out the plan Dengan datang ke dalam dunia dengan taat sempurna sampai mati di atas kayu salib. by coming down to earth to obey his Father until the point of death on the cross. Dan dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. And then he resurrected on the third day, and he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. Tetapi semuanya itu rencana Allah Bapa, penggenapan dari Yesus Kristus tidak akan ada gunanya bagi kita kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati kita. But all of these things, the plan from God the Father and the fulfillment by Jesus, will not have any meaning or effect on us if not for the work of the Holy Spirit. Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang mengaplikasikan keselamatan itu di dalam hidup setiap orang percaya. Because the Holy Spirit is the third person of the triune God, and he is the one that applies God's plan in the lives of God's children. Sekali lagi, Allah Bapa merencanakan keselamatan. Once again, God the Father planned salvation. Allah Anak melaksanakan keselamatan itu. God the Son fulfills or accomplishes the plan, Khususnya melalui kematian dan kebangkitannya. especially through his death and resurrection. Dan Roh Kudus adalah yang mengaplikasikan keselamatan itu di dalam hidup gerejanya orang-orang percaya. And the Holy Spirit is the one that applies this plan of salvation through to his church
to his people. tanpa Roh Kudus melahirbarukan kita, Without the Holy Spirit that gives us new birth, tanpa Roh Kudus bekerja mempersatukan kita kepada Kristus, without the Holy Spirit that unites us with Christ, maka rencana Allah Bapa pelaksanaan oleh Yesus Kristus tidak akan ada gunanya bagi kita kalau kita tidak akan diselamatkan, kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati dan jiwa kita, membawa kita, mempersatukan kita dengan Kristus. then the plan of God the Father and the fulfillment of God the Son will have no meaning whatsoever for us if not for the work of the Holy Spirit that unites us with Christ. Benih yang baik di sini adalah bicara tentang orang-orang yang sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus. So the good seed in this parable refers to the people who have experienced the work of the Holy Spirit. Orang-orang yang telah mengalami lahir baru. People who have received that new birth. Orang-orang yang telah dipersatukan dengan Kristus sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. And people who have been united with Christ so that nothing in this world can separate us from the love of Christ. Tadi saya katakan bukan berarti orang-orang ini, orang-orang Kristen sejati ini yang telah lahir baru ini tidak bisa berdosa. And as I have mentioned before, this does not mean that true Christians, Christians who have been born again, it does not mean that they cannot sin. Tetapi artinya adalah orang Kristen yang sejati yang bisa jatuh di dalam dosa. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia akan bertobat ketika firman Tuhan datang menegur dia. But instead, what it means that these true Christians, they will fall into sin, but when they fall into sin, they will repent and turn back to God. Ya, kita sekali lagi mengambil contoh Daud yang melakukan dosa yang begitu besar. As I've mentioned before, we can look at the life of David where he committed great sin. Saya percaya tidak ada yang melakukan dosa sebesar Daud di tempat ini. I don't think any of us would commit a sin as great as he did. Saya percaya tidak ada di sini adalah seorang pembunuh. I don't think any of us here are murderers. Daud bukan hanya berzina, bukan hanya berbohong, tetapi dia juga membunuh akan suami daripada Bathsheba. David was not only an adulterer, not only a liar, but he also murdered the husband of Bathsheba. Dan tetapi ketika Nabi Nathan datang kepada dia, But when the prophet Nathan came to him, Nabi yang begitu kecil, Daud yang begitu berkuasa, dia raja yang paling besar. a very small, insignificant prophet came to the great big King David. Tetapi ketika Nabi yang sebenarnya Daud bisa saja membunuh dia begitu mudah. And David had the power to just eliminate the prophet. Tetapi Nabi yang kecil yang tidak berarti ini datang membawa firman Tuhan. But this small, insignificant prophet came to David bringing God's words. Dan menegur akan membongkar akan dosa Daud. And he rebuked David and exposed his sin. Dan Daud hancur hatinya. And David's heart broke. Daud yang begitu berkuasa menjadi begitu kecil, sadar dan hancur hatinya dan mengatakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. David, who was strong and mighty, his heart broke and he realized his brokenness and his insignificance. Dan dia menulis Mazmur 51, salah satu Mazmur yang paling indah tentang pengakuan dosa. And he wrote Psalm chapter 51, one of the most beautiful psalms that talks about confession of sin. Jadi benih yang baik adalah bicara tentang anak-anak kerajaan, orang-orang Kristen sejati yang sudah lahir baru, meskipun dia bisa berdosa, tapi anak-anak Tuhan sejati dia akan kembali kepada Tuhan ketika dia berdosa. So the good seed in this parable refers to the children of the kingdom, which means true Christians that can fall into sin, but who will come back and repent after they fall into sin. Berbeda dengan Yudas yang ketika dia berdosa dan kemudian dia tidak pernah bertobat, dia tidak pernah kembali kepada Tuhan dan dia binasa di dalam dosanya. This is different to Judas, who fell into sin, but he never repented and will perish for all eternity. Karena dia memang bukan benih yang baik, dia adalah termasuk daripada lalang atau anak-anak si jahat itu. Because in fact, he is not a good seed, but he is a weed. He is a son of the evil one. Inilah yang kedua, lalang menunjuk kepada anak-anak si jahat. And this brings us to our second point, which is about the weeds. The weeds represent the sons of the evil one. Orang-orang yang belum pernah mengalami kelahiran baru. People who have not experienced new birth. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi. Just as Christ said to the Pharisees, Iblislah yang menjadi bapamu dan kau melakukan apa yang menjadi kehendak bapamu.
You are of your father the devil, and you do the works of your father the devil. Dengan contoh ini kita bisa mengerti juga bukan berarti anak-anak yang jahat ini selalu kelihatan sangat jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. But this does not mean that these sons of the evil one commit really, really obvious evils. Mereka bisa saja adalah orang-orang yang sangat terhormat. But in reality, they could seem to be very respectable or honorable people. Tetapi Tuhan berbicara tentang hakikat dasar dari hati seseorang itu. But Christ here is talking about the core essence of the deepest parts of an unrepentant sinner. Lalang ini bicara tentang orang-orang yang belum bertobat, yang belum mengalami lahir baru, yang belum mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya. And these weeds are talking about people who have not received that new birth and who is not born again. Dan orang-orang yang tidak mempunyai relasi yang hidup dengan Tuhan. And those that do not have a relationship with the Lord. Nah, saudara sekalian, poin yang ketiga kita melihat di sini yang menarik bahwa gandum dan lalang ini sama-sama tumbuh di ladang yang sama. And now it brings us to our third point, which is quite interesting, that the wheat and weeds both grow together in the same field. Bahkan pada awalnya itu kelihatan ketika mereka bertumbuh, pada awalnya kelihatan sangat mirip. And what's interesting is that in the beginning, they even look very similar to each other. Ya, di dalam bahasa Yunaninya lalang itu menunjuk kepada satu tanaman yang disebut di dalam bahasa Inggrisnya adalah darnel. In the original Greek language, the word used for weeds refers to a plant called a darnel. Yaitu satu tanaman yang sangat mirip dengan gandum. This plant is very similar to wheat. Hanya, tanda kutip hanya, dia tidak pernah menghasilkan benih atau buah gandum yang bisa dimakan. And the only difference is that it does not produce something that we can eat. Juga di dalam bahasa Inggrisnya Indonesia sangat jelas gandum dan lalang, bahasa Inggrisnya wheat and weeds. Itu sangat mirip. And what's funny here is also in the English translation, the words wheat and weeds sound quite similar. Ya, saya sempat ngobrol-ngobrol, susah sekali sebenarnya. Kalau nggak ada S-nya itu, weeds-nya itu nggak ada S, sounds-nya sangat mirip. Apa? Wheat, yeah. Wheat and wheat. It's actually very hard for me to pronounce these two words. If there's no S at the end of weeds, I can't really differentiate between wheat or weeds. Belum lagi ditambah lebar. Apa lebar? Wheat. 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 Saudara juga bingung saya ngomong apa sebenarnya. Yang mana sebenarnya? There are so many words in the English language that sound quite similar and it's quite confusing. Ya, ini adalah sangat mirip, memang menunjuk kepada awalnya itu sangat mirip antara gandum dengan lalang. But what we can learn from this parable is that in the beginning, the wheat and weeds look quite similar to each other. Nah, tentu ini menjadi peringatan bagi kita. And this actually is an important reminder for us. Tetapi sebelum ke situ, kita melihat dulu bahwa ladang di mana gandum dan lalang ini bertumbuh, jelas Tuhan Yesus mengatakan ini adalah dunia ini, bicara tentang dunia, inilah ladangnya. But before we get into what that important reminder is, let's take a look at what the field means. The field is this world. Tetapi secara spesifik, dunia ini menunjuk kepada dunia di mana Kristus itu diberitakan. And more specifically, it refers to the world where Christ is proclaimed. Di mana Kristus membangun kerajaannya. Where Christ builds his kingdom. Dunia di mana Kristus memanggil umatnya menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, menjadi anak-anak kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Where Christ calls his people who then become his witnesses in the world and his children in this world. Tetapi iblis tentu tidak tinggal diam ketika Kristus bekerja, Roh Kudus bekerja, maka mereka juga menebar benih lalang. But the devil does not stay silent. When Christ is at work, when the Holy Spirit is at work, the devil is also at work and he sows weeds in the field. 2 minggu lalu saya cerita tentang Jim Elliot yang memberitakan Injil ke pedalaman ke suku Auca Indian di Ecuador. Last week I told the story of Jim Elliot who went into a village in Ecuador kepada Auca Indian. To the Auca Indian people group. Dan saya katakan sebagian sudah mulai tertarik dan mulai percaya.
And some of the people in the Aqua Indian people group were interested and wanted to believe in the gospel. Tetapi setan bekerja, membangkitkan akan kecurigaan, membangkitkan akan kebencian daripada sebagian orang Auka Indian yang akhirnya membunuh Jim Elliot dan kawan-kawan. But Satan was also at work, and doubt started to form, and mistrust started to form, and some of these Aqua Indian people ended up killing Jim Elliot. Rasul Petrus mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling untuk menerkam, menelan siapa saja yang bisa ditelannya. The Apostle Peter says that the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Jadi ada pertentangan antara benih yang baik, anak-anak kerajaan Allah, dengan benih yang atau lalang benih yang jahat itu, anak-anak yang di belakang daripada anak-anak yang jahat ini adalah setan yang bekerja. So there is a sort of opposition or tension between the wheat and the weeds that both grow in the same field because of who is behind them. Dan keduanya ada di ladang yang sama. And these two types of plants are growing in the same field. Ini menjadi peringatan juga bagi gereja lokal. And this is also a reminder for the local church. Meskipun pertama-tama ini bicara tentang di dalam dunia ini ada anak-anak Tuhan, anak kerajaan dengan anak-anak si jahat. Even though, first and foremost, it is talking about this entire world, where in this world there are sons of the kingdom and sons of the evil one. Bicara tentang tempat-tempat di mana ketika Kristus bekerja, setan juga bekerja. And it also talks about the places where Christ is at work, Satan is also at work. Tapi juga ini memberi implikasi bagi gereja lokal. But it also gives an implication for the local church. Gereja lokal juga salah satu tempat di mana pekerjaan Tuhan itu dilakukan. Because the local church is also a context or a place where God is at work. Di mana ada anak-anak Tuhan yang hadir, anak-anak kerajaan yang hadir dan bertumbuh di dalamnya. Where God's children, the sons of the kingdom, are present there and are growing together. Tetapi di dalam setiap gereja lokal juga ada lalang di antaranya. But in every single local church, there also exists weeds. Tadi saya mengatakan Kristus menyebut atau menegur dengan keras orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. We can see before that Christ is firmly rebuking the Pharisees and the teachers of the law. Ini adalah pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang ada di dalam sinagog atau rumah-rumah ibadat. The Pharisees and the teachers of the law are very respectable Jewish leaders. Tapi Tuhan bahkan menegur dengan keras akan pemimpin-pemimpin agama ini. But Christ firmly rebukes these religious leaders. Ini juga menjadi peringatan bagi kita sekalian. And so this is a reminder for us. Bukan untuk kita kemudian menghakimi satu dengan yang lain. Not for us to judge each other. Pada waktu saya mempersiapkan ini juga, kita sedang mempersiapkan, ini salah satu perumpamaan yang akan dikhotbahkan di dalam VBS. And when I was preparing this sermon, this parable is also a parable that I'm preparing for VBS. Dan saya bilang waktu persiapan, jangan kita sampai membuat anak-anak kemudian menuduh, oh kamu weeds, gitu ya. Ini bukan maksudnya kita saling kemudian menghakimi satu dengan yang lain. And when we were doing our VBS preparations, I emphasized the point that when we are teaching this to the children, let us not make the children then point fingers at each other, trying to figure out who's the wheat and who's the weeds. Tetapi membuat setiap orang yang mendengar firman ini boleh mengkoreksi akan hatinya. But for everyone who hears these words of God to correct their hearts. Apakah aku termasuk anak-anak kerajaan yang sudah mengalami anugerah Tuhan, sudah lahir kembali, atau saya hanya luarnya saja saya melakukan, datang ke gereja beribadah, tapi aku sebenarnya belum pernah mengenal Tuhan. For us to self-reflect whether we are true Christians who have received that new birth, or are we people who just come to church on the outside, look like true Christians, but have not truly repented. Dan Tuhan yang akan tahu hati kita yang sesungguhnya. And it is only God that will know our true heart. Dan jangan sampai kita terlambat sampai akhir, baru kemudian terbongkar bahwa kita sebenarnya bukan gandum, tapi kita adalah lalang. And let us not wait until the end times
when it is too late and our hearts are exposed that we are actually weeds and not wheat. Dan khotbah hari ini adalah untuk memberi kita satu peringatan dan koreksi, refleksi untuk kita introspeksi hati kita. Apakah kita sungguh adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? And so this sermon today is a reminder for us to introspect, to look into our own hearts, whether we have truly been born again and belong to Christ. Menyadari bahwa Tuhanlah yang mengetahui sedalam hati kita. And let us remember that God knows the deepest parts of our heart. Seperti dalam persiapan VBS itu, bahannya itu menunjuk, memberi contoh kepada peristiwa ketika Samuel itu mengurapi Daud sebagai raja. Just as the VBS lesson outline gives us an example of Samuel anointing David. Raja Saul itu setelah ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. King Saul had been rejected by God because of his disobedience. Dan Tuhan kemudian berkata kepada Nabi Samuel, panggillah keluarga Isai atau Jesse itu, ajaklah mereka untuk membawa ke tempat di mana engkau memberi persembahan kepada Allah. And God instructed the prophet Samuel to call for Jesse's family and gather them together to the place where he was going to offer sacrifice to the Lord. Karena aku telah menolak Saul dan aku telah memilih salah satu anak Jesse untuk diurapi sebagai raja. Because I have rejected Saul as king, but I have chosen one of Jesse's sons to be the next king. Maka Jesse membawa anak-anaknya ke tempat di mana Samuel memberi persembahan kepada Tuhan. And so Jesse brought all of his children to Samuel to the place where he was offering sacrifices to God. Dia membawa 7 anak laki-lakinya. And he brought along 7 of his sons. Dan kemudian mulailah keluar anak yang paling tua bernama Eliab. And the first son came along, his name was Eliab. Dan Samuel melihat Eliab, kagum kepada Eliab. And when Samuel saw Eliab, he was amazed. Pasti dia tinggi dan gagah dan ganteng. He was very tall and handsome. Dan kemudian Samuel berpikir dalam hatinya, pastilah orang ini yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja Israel. And the prophet Samuel said in his heart, of course this would be the person that God chooses to be king. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, But God says to Samuel, jangan kau lihat luarnya. don't look at the outward Jangan appearance. ngelihat akan tubuhnya yang gagah, yang tinggi, yang besar, yang ganteng. Don't look at how strong and tall and handsome he is. Karena manusia melihat pada outward appearance, tetapi Allah melihat ke dalam hati. Because man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Bukan Eliab yang aku pilih. It is not Eliab that I have chosen. Maka anak kedua lewat. And then the second son came along. Tuhan bilang, bukan. God says, no, not that one. Anak ketiga lewat, bukan. The third son came along. Anak No, keempat, not that anak kelima, one. anak ketujuh. Tuhan bilang, bukan semuanya. The fourth, fifth, sixth, seventh son all came along, and God said, none of them. Maka Samuel bingung. Ini Tuhan bilang salah satu anaknya Jesse akan diurapi, tetapi mana anaknya sekarang? And Samuel was confused. God, you have told me that one of the sons of Jesse will be anointed to be king, but none of them are here. Maka Jesse tanya kepada Samuel tanya kepada Jesse bahwa apakah semua anakmu sudah hadir di sini? And so Samuel asked Jesse, is all your sons present here? Bahkan si Jesse pun tidak ingat, oh ada satu lagi sih, tapi saya nggak pikir dia adalah orang yang akan dipilih. Sepertinya tidak mungkin dia orang yang dipilih. And Jesse said to Samuel, oh, actually, there's one more. Even I myself had forgotten about him because I don't think that he would be chosen to Karena be itu king. dia tidak aku aja, karena dia sedang juga mengembalakan kambing domba di ladang, So- di hutan, di padang. I didn't invite him along because he is shepherding the sheep in the field. Maka Samuel mengatakan, kita panggil anak itu, kita tidak akan makan sebelum anak itu datang. But Samuel said, let us call that son and we will not begin to eat until he comes here. Maka datanglah Daud yang masih kemerah-merahan, yang masih begitu muda. And so came David from the field and he was very, very young. Dan Tuhan berkata, inilah anak yang aku telah pilih, urapilah dia. And God says to Samuel, this is the son of Jesse that I have chosen, anoint him to be king. Jadi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati, bukan melihat secara luar.
And so God looks at what's in our hearts, not at the outward appearance. Dan ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. And this is an important reminder for us today. Di dalam ayat yang ke-42 Tuhan Yesus mengatakan, In verse 42, Jesus says, semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ini adalah anak-anak si jahat, lalang-lalang ini, semuanya ini akan dicampakkan ke dalam dapur api, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. In verse 42, it's talking about the weeds, all the sons of the evil one. They will all be thrown into the fiery furnace, and in that place there will be weeping and gnashing of teeth. Tuhan Yesus sering berkali-kali, salah satu topik yang sangat sering Tuhan Yesus katakan adalah bicara tentang neraka. One of the topics that Jesus often talks about is about hell. Ini bukan orang setelah meninggal, bukan selesai, bukan, ada sebagian teolog mengatakan ini adalah annihilation, habis, menjadi non-existence. When we die, we do not become non-existence, Tetapi ini adalah dapur api yang panas luar biasa, dan ada ratapan, ada penderitaan yang besar, dan juga kertak gigi adalah kedinginan kertak gigi. but this is talking about a fiery furnace, a place where there will also be weeping and gnashing of teeth. Jadi kepanasan luar biasa sekaligus kedinginan luar biasa. So a place where you are so hot, but you are also so cold. Ini peringatan setelah orang meninggal, kita akan berhadapan dengan keadilan dan judgment daripada Tuhan. So this is a reminder that every one of us, after we die, we will face the judgment seat of God. Ini membawa kita, tentu orang tidak akan pernah menjadi percaya karena ketakutan akan neraka. But of course, people will not put their hope in Christ because of their fear of hell. Tetapi orang akan datang karena pekerjaan Roh Kudus dan hatinya dibukakan melihat akan keindahan jaminan dan keselamatan yang begitu mulia yang ada bagi anak-anak Tuhan. People will only come to God through the work of the Holy Spirit that opens their hearts and their eyes to see the hope and the beauty of the gospel. 43 mengatakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. And verse 43 says, Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Disinilah kekuatan dan penghiburan bagi anak-anak kerajaan. And this is a reminder and an encouragement about for the sons of the kingdom. Beberapa hal yang Tuhan berikan di sini menjadi kekuatan bagi kita. And there are a couple of points here that God gives His children to strengthen us. Pertama adalah betapapun kuatnya kejahatan, itu tidak akan membinasakan anak-anak Tuhan. The first point is that no matter how powerful evil might be, it will never destroy God's children. Kristus mengatakan, aku telah mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Christ says, I have built up my church and the gates of hell shall not prevail against it. Berapa besarnya kekuatan, kejahatan di tengah-tengah dunia ini, di sekeliling kita, No matter how great or powerful the evil is in this world or surrounding us, dia tidak akan membinasakan dan menghancurkan umat Tuhan. it will never ultimately or completely destroy God's children. Dan Tuhan hal yang kedua adalah Tuhan membiarkan sementara lalang itu anak-anak yang si jahat dan kejahatan itu bertumbuh di sekeliling di tengah-tengah dunia ini. And the second point is that God actually allows these weeds to grow alongside the wheat. Itu tujuannya adalah justru untuk kebaikan daripada umatnya. And He does this with the intention for the good of His children. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan jangan cabut akan lalang itu, karena kalau engkau cabut gandumnya akan tercabut juga. And when Christ says, don't pluck up the wheat and the weeds, or don't pluck up the weeds yet, otherwise the wheat would also be plucked up. Jadi tujuannya adalah untuk kebaikan daripada gandum itu. So the purpose of that is actually for the good of the wheat. Dan kita bisa mengerti ini bahwa kekristenan, orang-orang Kristen itu paling baik mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. And applied to our context today, we know that
it is the best, it is good for Christians to work out their salvation with fear and trembling. Kita mengerjakan keselamatan bukan dengan self-confident, dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi dengan takut dan gentar, dengan bersandar kepada Tuhan. It is not good for us to work out our salvation with self-confidence, but it is good for us to work out our salvation with fear and trembling. Dan oposisi yang ada di sekitar kita seringkali menjadi alat di tangan Tuhan untuk kita semakin bersandar kepada Tuhan. And the opposition that surrounds us is often a tool in God's hands to shape us. Segala penderitaan, segala kejahatan terjadi sekeliling kita yang juga terjadi kepada kita mungkin juga untuk Tuhan bertujuan untuk memurnikan iman kita dan membuat kita semakin berjaga-jaga dalam hidup kekristenan kita. All the evil that happens around us and maybe also the suffering that we face ourselves, God often uses these things to purify His children. Salah satu contoh misalnya adalah betapapun kita tidak suka dikritik, sebenarnya kritikan itu sebenarnya baik buat kita. A common example is no matter how much we dislike to be criticized by other people, at the end of the day, it is actually very good for us. Ketika orang lain khususnya menyatakan kesalahan kita, maka sebenarnya itu membuat kita berjaga-jaga, membuat kita hidup lebih setia kepada Tuhan. When somebody points out to us our mistakes, it actually makes us a lot more wary or careful to not commit the mistake again. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa ketika kekristenan itu berusaha menghabiskan kejahatan dengan kuasa pedang. And the next point is that historical records show that when Christianity tries to eliminate evil using violence, seperti pada peristiwa akan perang salib, ketika kekristenan menjadi sangat kuat dan kemudian membunuh dengan militer, dengan kekuatan senjata untuk membunuh musuh-musuhnya. For example, during the Crusades, where Christians used violence to murder their enemies, maka yang terjadi bukanlah kekristenan itu bertumbuh besar. What happened was not that Christianity grew, tetapi justru kekristenan semakin rusak dan gereja semakin mundur. Christianity did not grow, but Christianity declined and the church was destroyed. Mungkin secara luarnya sepertinya gereja-gereja di Eropa semakin banyak. Maybe on the surface it looked like the churches in Europe increased in number. Tetapi ketika kekristenan itu menjadi agama negara, but once Christianity became the religion of these countries, ketika kekristenan itu adalah sesuatu yang dipaksakan kepada rakyatnya, once Christianity became a religion that was enforced to the citizens of the country, ketika menjadi orang Kristen itu justru menguntungkan karena didukung oleh negara, and when becoming a Christian was beneficial to citizens of a country, maka kekristenan bukan bertumbuh, tetapi kekristenan semakin merosot. Christianity did not grow, but it deteriorated. Orang akan datang ke gereja menjadi orang Kristen bukan karena mereka mencintai Tuhan. People came to church not because they loved God, tetapi karena mereka mendapat keuntungan materi, perlindungan dari negara. Because they could obtain material benefits, they could obtain protection from their country. Kekristenan justru hanya menjadi superficial dan tidak berakar mendalam, seperti orang-orang Kristen yang rela mengorbankan apapun demi Injil Yesus Kristus. Because of this, Christianity became superficial, and Christians were no longer those who were willing to sacrifice everything for Christ. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 31 dan sampai 33, and if we look at verses 31 to 33, Tuhan Yesus juga memberikan gambaran kerajaan sorga itu memang dimulai dengan sesuatu yang sangat kecil seperti biji sesawi. Jesus tells us another parable or another illustration. The kingdom of heaven is like a grain of a mustard seed. Ayat 32, memang biji sesawi itu biji yang paling kecil dari segala jenis biji benih, tetapi apabila sudah bertumbuh sesawi itu menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. And verse 32 continues on saying that this mustard seed is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches. Jadi kekristenan itu, anak-anak kerajaan itu hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan lalang. And so
Christians live in a world amongst weeds. Dan juga kelihatan tidak punya kekuatan yang besar. And it also seems like we do not have that much strength. Tetapi sekali lagi penghiburannya di sini adalah Tuhan akan pelihara dan Tuhan akan bekerja meskipun kelihatan tidak sangat lemah akan anak-anak kerajaan ini. But the parable of the mustard seed shows us that God will continue to sustain us in our weakness and He will continue to work. Di satu sisi kita bersyukur kalau kita melihat kita boleh memulai gereja di tempat yang baru di Springvale ini. On one aspect, we are grateful that we are able to start this new church plant in Springvale. Dan nanti kita akan mengadakan VBS, ada sekitar 115, kita harapkan mungkin 130, 140 anak-anak yang bisa ikut. And we are grateful for the opportunity to host VBS that reaches around 115 children, maybe 130 children. Tetapi sesungguhnya itu adalah sangat-sangat kecil dibandingkan dengan Springvale. But in reality, when we zoom out, it is actually a very, very small part of the entire Springvale Bahkan ada community. beberapa gereja di sini, termasuk gereja Chinese Reform, itu kalau dikumpulkan sangat-sangat kecil dibandingkan dengan kalau saudara pergi ke Springvale Market. And even if we compile all these churches together in Springvale, like the Chinese Reformed Church and a few others, it's still so small compared to all the people we see in Springvale Market. Setiap hari ramai ribuan orang ada di situ. Apalagi saudara pergi weekend, susah sekali parkir. Begitu banyak orang di situ dan kebanyakan di antara mereka tidak pergi ke gereja, tidak mengenal Tuhan. Every single day, the Springvale Market is packed, filled with people. Maybe there are thousands of people, and on the weekends, it gets even busier. And most of those people are people that do not know the Lord. Saya mendapat satu survei juga yang dari NCLS Research. And I have also gotten a survey from NCLS Research. Itu satu research yang meneliti akan gereja-gereja yang ada di Victoria. This research Di Australia. is looking at the churches in Australia. Dan dia mencatat melalui surveinya dari 1.000 gereja yang lebih, mereka memperkirakan setiap minggu orang yang datang ke gereja itu adalah 1.350.000, 1.35 million. So from the survey of more than 1,000 churches in Australia, they found out that every week the amount of churchgoers is 1.35 million. Ya, 1.350.000 orang. So there are 1.35 million Australians who come to church each week. Itu jumlah yang sangat kecil sekali dibandingkan populasi Australia. This is a very small percentage compared to the entire population of Australia. Populasi Australia pada tahun 2025 itu hasil 2025 adalah sekitar 27,7 juta. The entire population of Australia is 27.7 Million. million. 1,35 juta itu kurang dari 5%. 1.35 million is less than 5% of this entire population. Bahkan orang Kristen di Indonesia yang adalah mayoritas orang Islam itu lebih banyak daripada Australia. That even the population of Christians in Indonesia, a country where the majority is Muslims, is still a lot more than the population of Christians in Australia. Orang Kristen di Indonesia yang 280 juta orang penduduknya itu lebih dari 10% adalah orang Kristen. In Indonesia, there is 280 million residents and around 10% are Christians. Iya. Di Australia kurang dari 5% yang pergi ke gereja. Mungkin yang Kristen mungkin lebih dari itu, tapi yang ini yang pergi ke gereja setiap minggu kurang dari 5%. In Australia, less than 5% of our population goes to church, and maybe even less than that are truly Christians. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. We live in a world surrounded by so many people who do not know the Lord. Dan kita adalah orang seperti biji sesawi yang kecil, tetapi juga kita menyadari betapa kecilnya dan lemahnya kita. And we are like the small mustard seed, and we know how weak and insignificant we are. Tapi ini tidak membuat kita menjadi kecil hati. But let us not be
disheartened because of this. Karena inilah Tuhan sendiri sudah 2000 tahun yang lalu sudah menyatakan, itulah natur kita, itulah natur daripada kerajaan Allah. Because God has taught us more than 2,000 years ago that this is the nature of God's kingdom. Hal ini mendorong kita untuk tetap setia mengerjakan panggilan Tuhan. And I hope this can instead encourage us to continue faithfully doing God's call for us. Mendorong kita untuk sabar dan tekun di tengah-tengah segala tantangan dan di tengah-tengah kita hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. For us to continue being patient and persevering in the midst of our challenges and the people, the unbelievers around us. Karena betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita, gereja Tuhan tidak akan dibinasakan oleh dunia ini. Because no matter how weak or insignificant we may be, God will not abandon His church in Dan this world. Tuhan yang akan melindungi, menjaga, dan akan bekerja di dalam diri melalui di umatnya untuk membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. God will protect His church and He will sustain His church and He will work through His church to bring many people back to Him. Ini adalah gandum yang tumbuh di tengah-tengah lalang yang lebih banyak. This is the seed of wheat that grows in the midst of many weeds. Inilah benih biji sesawi yang sangat kecil, tetapi di dalam tangan Tuhan dia akan bertumbuh, dia pasti akan bertumbuh dan akan kebesaran Tuhan akan dinyatakan pada akhir zaman. This is the small mustard seed that will definitely grow in the hands of God. Bahwa Tuhan akan pelihara dan umat Tuhan akan kembali kepada Tuhan di dalam sukacita daripada Tuhan kita. God will sustain and protect His church and His children will come back to Him joyfully. Orang-orang benar itu akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Kiranya kebenaran ini memberi kekuatan kepada kita. May this truth strengthen us Sekaligus menyadari akan natur kita sebagai orang Kristen. and also give us the true awareness of our nature as Christians. Dan mendorong kita untuk terus setia dan sabar dan tekun di tengah-tengah segala tantangan yang kita hadapi. And also push us and motivate us to continue being patient and persevering. Terus hidup setia sesuai dengan panggilan Tuhan. To continue to faithfully live according to God's will. Terus hidup bersandar kepada Tuhan. Continue living in dependence on Him. Dan Tuhan akan bekerja dari sesuatu yang tidak signifikan menjadi sesuatu yang signifikan di mata Tuhan. And God will work through the most insignificant things to become a significant thing in His eyes. Dari benih yang sangat kecil menjadi satu pohon yang besar di mana burung bisa bersarang di atasnya. From a very small, tiny seed, it will grow into a tree where the birds of the air can come and make nests in its branches. Dan orang-orang benar itu akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. And then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Kiranya Tuhan menolong kita dan memimpin kita untuk terus setia di tengah-tengah segala tantangan yang kita hadapi. May God lead us and help us to face all the challenges and struggles in our life. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran akan firman-Mu. Our Father in heaven, we thank you for the truths of your word. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan pemilik akan dunia ini. We know that you, God, reign and this entire world belongs to you. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang Kau telah tebus melalui Kristus. And we are your children that belongs to you, whom you have redeemed in Christ. Meskipun kami begitu kecil di mata dunia ini, Even though we might seem so small and insignificant in the eyes of this world, meskipun kami hidup di tengah sekeliling kami orang-orang yang tidak mengenal Engkau, and we live in a world surrounded by people who do not know you, Tuhan, ajarlah kami bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Lord, teach us to know that we are your chosen people. Bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. That you have saved us and that there is nothing that can separate us from your love. Dan Engkau yang telah
memanggil kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. And that you have called us to be a light in this dark world, Menjadi garam yang menggarami, yang menahan kebusukan daripada dunia ini. to be the salt of the world that preserves the world from rotten. Meskipun kami begitu lemah dan begitu kecil, Even though we are so weak and small, tapi Engkau Tuhan yang memanggil kami begitu besar dan berdaulat atas segala sesuatu. but you, God, who have called us, you are so big and great and you reign over all. Ajar kami terus bersandar kepadamu. Teach us to continually depend on you. Ajar kami terus menjadi saksimu di tengah dunia ini. Teach us to be your witnesses in this world Dan membawa sebanyak mungkin orang untuk kembali kepada Tuhan. and to bring as many souls as we can back to you. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Bless your church here in Springvale Berkati segala pelayanan kami khususnya untuk VBS yang akan datang. and bless all our different ministries, especially the VBS. Biarlah Engkau pakai boleh menjangkau banyak anak-anak keluarga untuk boleh kembali kepada Tuhan. We ask that you use this ministry to reach out to many families and children to come back to Kami you. bersyukur dan berdoa dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. We thank you and we pray all of these things in the name of your Son, Jesus Christ. Amin. Amen. Telah duduk saudara sekalian. You may take your seats. Saya akan menjawab satu atau dua pertanyaan pada hari ini sebelum kita memberikan persembahan. I will now answer one or two questions before we enter into the time of offering. Boleh dimunculkan pertanyaannya? Can the questions be put on the screen? Silakan. Apakah ada siap? Are there any questions? Okay. Even after I found God, I will pray and ask Him to help me find the strength to resist temptation, knowing that I was going to sin again. This cycle has been repeating for so long that I now feel like I don't deserve God's love. It has also carried over into my relationship, so when someone tries to help me, I push them away, and then I go back to feeling guilty about it. How do I break out of this cycle and live with the guilt of sins I've committed before finding God and during this journey? Ya, pertama, ya saudara, ya ini satu pertanyaan yang jujur ya, menjadi pergumulan daripada saudara. Firstly, I think that this is a very honest question and it truly expresses your struggle. Ya, saya mau katakan pertama, waktu saudara katakan, this cycle has been repeating for so long that I now feel like I don't deserve God's love. Saya akan katakan bahwa memang betul, saudara tidak layak menerima kasih Tuhan. And I would like to make a comment on the sentence that you said, this cycle has been repeating for so long that I no longer deserve God's love. Well, in truth to be told, you do not deserve God's love. Tetapi tidak ada di antara kita semua yang deserve God's love. But it is also true that none of us here deserve God's love. Kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang yang sudah melawan Tuhan, yang kita deserve adalah murka daripada Tuhan. We are all sinners and what we deserve is God's wrath. Ini orang sudah lagi susah ditambah susah lagi. This question expresses deep struggle and I think my answer would make them feel even more disheartened. Tapi itulah kebenarannya. But that is the truth. Kalau saudara mengerti itu, justru baru ada pengharapan. If you truly understand that, that is when you will truly have hope. Melihat hidup kita bukan hanya saudara yang berhasil saudara melihat dosa, saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan. When you look at your life and not just about material successes, but when you look at your sins and you feel unworthy of God, sebenarnya tidak ada di antara kita yang layak menerima kasih dan anugerah Tuhan. that is the true reality for all of us. None of us deserve God's love. Karena itu satu-satunya pengharapan kita adalah kita datang kepada Tuhan melalui Kristus.
But the only hope that we have is to come to Christ, to come to God. Itulah Efesus pasal 2 yang kita sudah bahas. Kita semua adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang layak menerima murka Allah. And we can look in the book of Ephesians chapter 2 that we are all sinners, we are dead in our sin and we deserve God's wrath. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat karena kasih-Nya yang besar kepada kita telah menyelamatkan kita, menganugerahkan Kristus kepada kita. But God, who is rich in His mercy because of His love and grace for us, has given us His Son, Jesus Christ. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. And it is only through grace alone that we are saved. Artinya betul-betul ini adalah hanya anugerah Tuhan. And this is the great grace of God. Maka jawabannya adalah datanglah sekali lagi di dalam Kristus. So the answer is to come once again to Christ. Jika kau percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh beriman, kau sadar kau memang tidak layak, tetapi di dalam Kristus Allah melihat engkau layak karena Dia melihat Kristus, karena Allah melihat kamu di dalam Kristus, bukan di dalam dirimu sendiri. Draw near to Christ and know that you are truly undeserving of God's love. But when God sees you, He sees Christ in you and He loves you. Itu adalah artinya sola gratia. And that is the meaning of sola gratia. Semua orang Kristen segala macam teologi macam-macam itu setuju bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. All Christians, whatever theological standings they have, all agree that we are saved only by grace alone. We are saved by grace, by grace. Semua setuju orang kita diselamatkan karena anugerah. Oh, everybody, all Christians agree that we are saved by grace. Tetapi reform teologi yang saya percaya merefleksikan penekanan firman Tuhan yang menekankan we are saved by grace alone, kata alone, sola gratia, nanti solus Christus, itu adalah penekanan yang sangat jelas dalam Alkitab. But Reformed theology, I think, emphasizes what the Bible makes clear to us, that we are saved by grace alone. Jadi Kristus Allah menyelamatkan kita 100% adalah karena anugerah Tuhan. And so Christ saves us 100% by the grace of God. Tidak ada bagian kita sama sekali. There is no part of our merit or our works. Kalau Tuhan melihat bagian kita, maka yang ada adalah murka yang kita terima. If God looks at ourselves, then what we deserve is wrath. Tetapi hanya karena Kristus mati bagi kita karena itu bersembunyi, bergantung total di dalam Kristus. But because Christ has died for us, because we cling to Christ and depend on Him. Dan ini memberi kepada kita jaminan keselamatan yang begitu besar karena keselamatan kita hanya bergantung kepada Kristus. And this gives us such a great assurance of salvation because our salvation only depends on Christ. Dan saudara kemudian mungkin masih juga bergumul dengan dosa. And maybe you are still struggling with a sin. Maka saudara perlu juga saudara-saudara seiman yang lain untuk mengingatkan saudara. So you will also need brothers and sisters who encourage and remind you. Jadi pertama adalah saudara beriman di dalam Kristus sungguh-sungguh dan percaya hanya di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. So firstly, the answer is to put your faith in Christ and to trust that in Christ there is no more condemnation. Kedua, kalau engkau masih bergumul dengan dosa, And secondly, if you're still struggling with sins, which is adalah pergumulan semua orang Kristen sekali lagi. which is actually a struggle and experience that all Christians face. Tadi saya menyebut Daud, anak Tuhan yang bisa jatuh dosa begitu berat. Before I have mentioned David, who fell into very horrendous sins. Dan juga kita melihat juga Petrus, salah satu rasul terbesar, juga melakukan dosa yang begitu berat. And we also see Peter, one of the great apostles, he also committed great sins. Dia menolak, bersumpah 3 kali dia tidak mengenal Yesus sama sekali. He denied Christ and swore that he did not know Christ 3 times. Tapi sekali lagi mereka kembali kepada Tuhan. Mereka bertobat meninggalkan dosa. But once again they repented and they came back to God. Bisa jatuh dosa lagi? Bisa.
Can you fall into sin again? Yes, you can. Tapi seperti firman Tuhan mengatakan, orang yang benar yang ketika dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. But like the word of God says, somebody who falls, they do not fall until they Cannot come back up. Iya, karena tangan Tuhan yang menopang mereka. Because God's hand is holding them. Dan yang secara praktikal, saudara juga perlu ada saudara-saudara seiman. And practically you would need brothers and sisters around you. Karena kita tidak pernah dipanggil untuk sendiri. Because we are not called to walk this journey alone. Orang Kristen selalu ketika kita percaya di dalam Kristus, dia masuk menjadi anggota tubuh Kristus. When somebody is called to be a Christian and they are in Christ, they become a member of the body of Christ. Karena itu kita perlu saudara-saudara seiman di dalam kehidupan kita mau mengikut Tuhan. That's why we actually truly need brothers and sisters in our faith. Dan salah satunya kitab Yakobus berbicara tentang biarlah engkau saling mengaku dosa satu dengan yang lain. And the book of James says encourages us to confess our sins to one another. Ya, kita bukan hanya mengaku dosa kepada Allah. We do not only admit our sins to God. Itu penting dan itu terutama. That is important and that is most fundamental. Tetapi juga kitab Yakobus bicara ketika engkau mengaku dosa satu dengan yang lain, itulah yang akan menyembuhkan engkau. But the book of James also tells us when you confess your sins to each other, that will bring healing. Maka kita perlu tentu harus hati-hati dengan saudara-saudara, orang-orang yang dekat, orang-orang yang bisa kau percaya, kau mengaku dosa satu dengan yang lain. So it is important for us to find those close people that we can trust and confess our sins to them. Sebenarnya ini prinsip yang dilakukan oleh para Alcoholics Anonymous. And this is a principle that is actually conducted by the Alcoholics Anonymous groups. Mereka orang-orang alkoholik yang berkumpul, mereka saling buka, bicara tentang kejatuhan mereka, kerusakan mereka. Dan somehow persekutuan itu bisa menolong mereka. These groups for people who struggle with alcoholism, they come together and they share with each other their struggles and it becomes a support for them. Ya, sebenarnya prinsip ada berapa 12 prinsip ya dari Alcoholics Anonymous itu sebenarnya sangat-sangat biblical. And the 12 principles from the Alcoholics Anonymous groups are actually very biblical. Dan kita boleh belajar, sebenarnya itu dia mengambil dari Alkitab. Saling mengaku dosalah engkau dan itu akan menyembuhkan engkau. And we can learn from them and they actually take these principles from the Bible for us to let us learn to confess our sins to each other. Karena ketika kita membuka hati kita, maka kita menjadi accountable kepada saudara kita. When we open our hearts to each other, then we become accountable towards each other. Dan ada saudara kita yang menjaga kita. And our brothers and sisters will guard us Dan from itu falling again. menolong kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa yang sama. And it helps us from falling into the sin again and again. Ya, saya rasa sampai di situ saja dan kita akan minggu depan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. I think that will be all for the Q&A today, and in the following weeks we will be answering more questions.